tipo, porque la figura del francés, ¿no es cierto?, puede ser más entendible, ¿no? Pero, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago ahí? Entonces, esto no puede ser una cosa casual, ¿no? Una persona como el Che no va a llamar a un desconocido. Entonces, la primera cosa que decido yo es hacerme pasar por tonto, ¿no? Es decir, yo vine acá equivocado, ¿no? Vine a una reunión, no a esto. Yo no sabía que había esto. Entonces yo fui el Carlos Alberto Fruto idiota, y cuando se terminó la historia de Carlos Alberto Fruto, porque la Argentina había tomado impresiones digitales, 20 días después empecé la historia mía, real, con el mismo argumento. Lo único que cambió fue la identidad, ¿no? När säger de till dig, nej men du heter Ciro Bustos? No, más de 20 días después. 20 días? Claro. No, it's not true. His true identity was secured after 1 day. And the best investigation about that had been by Luis González and Gustavo Sánchez. They made an investigation, the best investigation ever done in Bolivia. Calfon bygger sin version av det som hände på en bok av Gustavo Sánchez. Tyvärr har han slarvat bort sitt ex, men vi hittar boken i Bolivia. Och mycket riktigt så återges där något som sägs vara förhören. Den passage där Ciro Bustos påstås tjalla verkar vara källan till att han stämplats av historieskrivarna som den som talade först. Men det är något som inte stämmer. Ciro Bustos står inte med sitt riktiga namn utan med sitt falska, Fructuoso. När röjs hans identitet? Är det efter 1 eller 20 dagar? Och hur trovärdig är Gustavo Sánchez bok? Vi ringer upp författaren John Lee Anderson. I would not base any serious research. I would certainly not consign one or another living person to the dust heap of history based upon what Gustavo Sánchez had written. I read that book at the time, and there are several parts that are just fabrication. Not a very precise work. The deposition of Ciro Bustos was about 60,000 words. 60,000 words. You read those papers? Oh yes, I read the positions of Debray and Bustos, both of them. It was Debray who confirmed the presence of Che Guevara, because he insisted from his first declaration. He said that he had come to Bolivia to have an interview with Che Guevara. He had been sent for that, and he had done that interview. So it was his deposition that clearly signaled the presence of Che Guevara for the Armed Forces in Bolivia. 60,000 word report. Yes. You haven't read it. They gave me some passage, but. Okay. No, if they are interested and they are serious, let me know then. Because, a lot of times they have called about a movie and, and then nothing come through. Let's do that. Give me a call when you come back from Los Angeles. Okay, Mel. Sure. Good day. Bye-bye. Thank you. You too. Bye. Yeah, I want to do from HBO, a movie of the book. You have to incorporate in a movie about my book, The Bay of Pigs, then the Bolivia operation with Che Guevara, then Vietnam or Argentina, Peru. It's impossible.
Alla de som haft med Che Guevara att göra har skrivit böcker. Felix Rodriguez skrev sin när han gick i pension efter att ha tjänstgjort som konsult i okonventionell krigsföring. Well, see, unconventional war is exactly that. Nothing is written. You have to have an open mind. You have to have different experience, and then use that experience to be able to portray what is going to happen. Because it's not written, it's unconventional. If it works, you use it. It's not written in a book. Det här är Felix Rodriguez egna videoupptagningar från El Salvador. So, but later on as a volunteer, I'm going to fly with the Salvadorian Air Force, a technique of helicopter I learned, developed in Vietnam. So while I was there, that's when I got contacted by Colonel Oliver North, and that's how I started helping him with the resupply operation of the country. Felix Rodriguez, you're quite a hero in many quarters. Obviously, you are a person who, in the Cuban-American community, has quite a reputation for your efforts in bringing about the demise of Che Guevara. And I'm very personally proud that you're here today and that I'm able to at least say that to you because it's a high compliment as far as I'm concerned, what you've done in fighting communism in this hemisphere. Thank you, sir. I was involved in the Iran-Contra scandal. At that point, you know, my whole life was public. I mean, it came out on television, it came out in C-SPAN everywhere, nationwide for several days. What is that, Mr. Rodriguez? That's a flag from one of the revolutionary government being supported by the Nicaraguan inside the country that I was. Che and another guerrilla Bolivian called Willie tried to get out of this trap that we had them in, and started climbing one of the walls of the ravine. That's when Che Guevara was wounded, right here in the leg. I spoke with Che Guevara and said, "Who are you?" "I'm Che Guevara." And then later on I came into the room by myself, and he was tied down in the floor, and I looked at him and said, "Che Guevara, I'd like to talk to you." We talk about philosophies, we talk about why the Cuban economy was so bad, and then he changed and said, "You can't tell my wife to remarry and try to be happy." And those were his last words. He came to me, he approached me, we shook hands, we embraced each other. No, he called him a gusano, so I don't think you call someone a gusano, you're not going to embrace him. Inside here is the tobacco of Che Guevara. That's one that he smoked before he died. I never trusted him from the beginning. We didn't like to have CIA people with that. And those were his last words. I'm Che Guevara. They went to Sergeant Terran and said, "Sargento, don't shoot from here up, because this man's supposed to die from combat. We'll shoot from here down." "Sí, mi capitán, sí, mi capitán." I need the tools, the weapons for my mind. Det här är Mario Terran. Han som faktiskt sköt Che Guevara. Vi bestämmer träff med honom på ett hotell i Santa Cruz, Bolivia. Men han vill ha $15,000 för en intervju. Under en paus i förhandlingarna sätter vi på kameran. 500. No, va a disculpar. Más tranquilo estoy así, le vuelvo a repetir. Como le digo, hace años harta gente han venido tras de mí a buscarme con plata, me han ofrecido harto. Yo no he recibido, no he querido. Es por la seguridad de mi familia. Tranquilamente yo inclusive puedo hacer mi libro de toda la realidad, pero ¿y eso cuánto cuesta? Cuesta cualquier cantidad de plata, se saca, no solamente $1,000, miles y miles de dólares. Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto. Visst, det är han som sköt Che Guevara.
Eller bara en pensionär som en gång var en soldat som följde en order och som fortfarande är rädd för att bli igenkänd. Så kanske är det ödet som gör att inte kameran vill få med hans ansikte. To draw the character, it's not a good thing. No. No, but you think he has been obliged by torture to make the drawing? No. Cuando viene el policía de vuelta o el informe dice fulano de tal, y es pintor, qué sé yo, estudió en Mendoza, y todo el informe del policial. Todo esto en medio de un lío, ¿no? Que Quintanilla, el boliviano, me quería fusilar, ¿no? Y el doctor González de la CIA estaba indignado por primera vez, ¿no? O sea, me ha engañado como un niño durante 20 días, ¿no? Pero bueno, vamos a arreglar las cosas, tenés una oportunidad más a ver cómo es la historia. Entonces yo insistir en el mismo argumento, dice, pero pintor, que sea pintor, a ver si me dicen dibujado un guerrillero. Yo pienso, ¿a quiénes vieron estos tipos? Entonces han visto a fulano, a Pombo, a esto, a lo otro, los que han visto en la emboscada, esos dibujos. Y así me hacen dibujar al Che y todo eso. Hasta que llegue el momento, ¿no?, que yo estoy buscando, que es a donde todo esto se revierte y me empieza a servir a mí. Me dicen, bueno, a ver, la gente de Buenos Aires, ¿quiénes son? Dibujado, bueno, yo conozco uno que me ha mandado, entonces dibujo a este tipo. Y este tipo no existe. Vad de som förhör Ciro Bustos inte vet är att personen de just lyckats röja identiteten på inte är en naiv konstnär, utan spindeln i nätet för hela Che Guevaras Argentina-projekt. Och faktum är att ingen kommer att få veta det förrän 30 år senare. Eso para el ejército es un éxito increíble. Es un éxito extraordinario. Los tipos estaban eufóricos, ¿no? Me traían cigarrillos, cosas. Para ellos fue un gol que yo dibujara a un tipo que no existía. Porque la intención de todo esto no era ayudar al ejército, porque con esto no ayudaba a ningún ejército. La intención era meter a estas dos personajes que no existen, que no existieron nunca, ¿no es cierto? Y que servían para ocultar las cosas reales, ¿cierto? Tanto para Debray como para mí. Esa era la intención. Todo eso está hecho para mostrar dibujar estas dos personas que no existen, que nunca existieron. Y este Rudman inexistente, ¿no?, le ha salvado la vida a un montón de gente. Y eso para mí es mucho más importante que los 40 años de miseria humana que he tenido que sufrir. ¿La prueba de qué, Erik? ¿La prueba de qué? Fotos de este señor había en todo el mundo. Fotos, no dibujos mal hechos, ¿no? Fotografías reales, en todas las posiciones, en todas las circunstancias, con el pelo más largo, más corto, con pipa, sin pipa, con mate.